Bakit sino yung ano na? Number. Nakalang si Arjun. Arjun? Ayun, number. Arjun, matakit tayo. That production. No good. Nakakuha ni OJ. OJ, pass over here. Ian, lumatake. Ian, lumayak. Wala, nakakuha ni Dep. Sako, Lakay. Tumida. No good, nakakuha ni Craig. Pass to Jacob. Jacob napitay ang bola. Doctor. Bawe. Craig. Wala, nakuha, tumira, wala. Nakakuha ni Dep. Tumama Dep. Pass to Arjun. Nakuha ni OJ. OJ, pass to Craig. Craig, pass to OJ, sumayak siya. Easy to the stand. Lakay, nagtake ang bola. Lakay, pass to Arjun, pass to. Nakuha ni Craig. Craig, pass to. Out of bounds. Diba lahat kayo? Pass to Joseph. Tumira. Easy to the shot. Joseph. Tumira. Wala. Nakuha ni Joseph. Tumira. Wala. Nakuha ni OJ. OJ, pass to Craig. Slide, dumatake. Slide, suraksak. Easy to the step. Para ka slide. I think alam ko na malalaglag. Arjun. May malalaglag na talaga. Nakuha ni. Shot clock. What's that? Pass to Craig. Slide. Second the play. Slide. Nagkaan pa pasan. Slide, pass to OJ. OJ pass to Joseph. Foul. Mark. Wala. Lagan to ah. Okay. Pasu. Matake. Sumaksa. Nakatagbola. Insist to the side. Let's try now with A2. Lamang ang Team Joseph. Foul. Slide. Pasok. 9-3. Anim lamang. Pasok. Likod! Side pass to OJ. Tumira. Insist to the shot. 11-3. Kailangan natin ng mga Team Joseph. Okay. Insist to the shot. 11-5. Stop. Lebron. That solution is good. Slide. Down. Okay. Stop. Insert the shot. 5 minutes exactly. Score, be. Ang score natin, 10. Para ang Team Joseph. Patel, chicken pen. Slide. Send. Score. Send. 12-10, no? Pass right. Pass open. Sumaksak. 2%. Ang score natin, 14-10. Tama ang Team Joseph. 13-12. Ay. Slide. Lingkod. Slide. Pass open. Sumaksak. Ibigay kay Joseph. Okay. Ano, Aldrin? Okay. Umangat. Time.
Para kay DJ, LeBron James. Maganda. Okay. Mas lang natin, posing press, na mga team defense. Ito sinaksak, tayo. DJ pass also, pass strike, sinaksak, strike, tumatake, tayo, counted, tayo. Sub na kayo. Team defense ng 5. Last 2 minutes in 55 seconds. Now only OJ. Last 2 minutes. Lamang ng 5. Right. So, pinasaya, wala na ito kaya bola. Nakayin siya kay. Nakay. Namagay. Nakay pasu. Pasu. Pasu Jogo. Kaya tayo. Get that. Easy that. Alas natin ng 1 minute and 36 seconds. Dito, tumira ng 3. Hey! 1 minute and 20 seconds. Para sa ating first quarter. Kaya ka tumira. Yung pala. Wala. Nakuha ni Gogo. Nagtawag ka ng bola. Gogo. Sandal. Gogo. Nakuha ni Avatar. Nakuha ni Bete. Tumira isip ko doon para kay Bete. Nakuha ni Bete. Nasa kay Bete. Pasa kay Avatar. Tumira. Wala. Nakuha ni OJ. Pasa kay Clyde. 55 seconds. Easy to play. Lalakas naman nila. No? Kaya nasa 1916. Around the set. 2 goal. 25 seconds. Gogo. Pasa kay Tito. First quarter. 15 seconds. 10 seconds. Sakahan. Pasa ka dep. Tumirang 3 points. 10. Ano yun kayo? Sakahan. Nagdadala ng bola. Pasa kay Sir. Balik kay Kuya Carl. Pasa kay dep. Tumira ng 3. Wala na. Kaya ni Gogo. Gogo. Nagmamadali. Easy. Wala. Nakuha. Sakay. Tumatake sa gitna. Wala. Nakuha ni OJ. Tinasakay. Gogo. Gogo. Easy to go. 1-2-1. Laglagan. Dep. Pasa kay Kuya Carl. Dr. Dep. Pasa kay Avatar. Wala. Saka Tutoy. Para kay Tan. Tutoy. Nagdadala ng bola. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Tutoy. Tumukal ng 3. Wala. Nakuha ni Tan. Tan. Wala. Nakuha ni Tutoy. Tutoy. Pasa kay Gogo. Pag-gumang shot. Wala. Nakuha ni Gwen. Ay, Gwen. Pasa kay Tan. Easy to play. Score natin 20 ang team ni Baa. Gogo. Pasa kay OJ. OJ tumaga sa top. Install ulit. Unang tira. Pasok para kay FJ. Pangalawang tira. Pasok ulit. Sabi ng team ni Baa.
ng dalawa. Okay, tasa ito. Tumira yung press. 3-2. Okay. Okay. 15 seconds to shoot. Pass to Tutoy. Foul. Awika, dep. Lawang ang team ni Paa. Ayan, tira. Tira. Ayan. Ito. Hinabantahan ni Pinakasay Brad na tinira sa train. Go, Joseph! Pinasa. Dari tumira. Wala, nakuha ni Debet. Ito na, ibisa pa siya. Pinakasay ito ng import. High shot. Debet, ay gago, coast to coast. Wow! Nawali po, the brothers. Wala! Nawali Joseph! Galing ni Joseph! Kailan? Debet, pinasaligan. Yan! Nag-discarte, 10 seconds to shoot. Pata na, isa. Bro. Nagdadala ng bola. Duwan sa gitna. Foul counted. Wala. Nagdadala ng bola. Foul. Tapos sa tres. Wala. Nakawa ni Gogo. Nakakaw ni Joseph. Tapos tumira ng tres. Wala. Nakaw ni Lucky. Nasa kay Kurakal. Nasa kay Tutoy. Masyado ang kabili. Oras natin 12 minutes and 5 seconds. Pass to Kurakal. Pass to Joseph. Tumira ng tres. 3 points para kay Joseph. Score natin 39-28. Lamang ang team Paa. Lebron, tumira ng tres. Wala. Nakakuha ni Stan. Pasa kay Kurakal. Nagmamadali. Foul counted. Foul counted. Wala. Nakuha ni Audrey. Pasa kay Tutoy. Pasa kay Brother ulit. Foul. Sabrep. Ito. Halos, wala. Isa pa, wala pa din. Nakuha ni Pasa kay Brother. Comments para sa ating second quarter. Dodo. Nakuha ni Kurakal. Pasa kay Brother. Mag-isa. Isususoy. Tutoy. Isususoy para kay Tutoy. Last 2 minutes. Nakuha ni Audrey. Sabi ka. 13. Kurakal. Pasa kay Joseph. Tumira ng tres. 3-4. Pasa kay Joseph. Bago gumit ka, Toy. 15 seconds to shoot. Okay, foul counted. Who's done here? Mac. 36-32. Lamang pa din ang team ni Bird.
50 seconds. 15 seconds to shoot. Ball, tumira ng 3. Wala. Nakapali Propo. 40 seconds. Yaman na. Tutoy. Tutoy. Tutoy ang ating stop. 36? 20 seconds. 25 seconds. Nakawala ni Maki. 21 seconds. 18 seconds. Good. 9 seconds. Lana. 4 seconds. 3, 2, 1. Moving the ball. Pasok niya Marco. Balik kay Tutoy. Tumira ng 3. 3 points para Kuya Carl. Pass to bird. Balik kay Kuya Carl. Pass to bird. Pull up. Wala. Nakuha ni Tutoy. Pasok kay Bobo. Bobo. 10-36-40. Anin na lang. Kuya Carl. 4. Bradley. Tutoy. Pasok line. Nakuha ni Natin. Pasok kay Desbert. Desbert ang bilis. Bobo. Para sa ating third quarter. 48-40. Para natin 48-40. Kuya Carl. Pass to Desbert. Wala. Nakuha ni Pasok. Bakit? Kuya Carl. Ayan. Bea, huwag ka mag-dribble dyan. Baka umano sa gitna. Ay! Amin na! Amin! Nice one. Ikaw ang last touch. Ito last touch eh. 15 seconds to shoot. Kaya Marco, wala. Nakuha ni Boy. Asan si Jacob? Ay! Nakuha ni Tutoy. Pass to Bobo. Tutoy. 48-42. Bola! 6 na lang. 15 seconds to shoot. Bell, tumira na 3. 6 na lang laman. Tutoy. Pass to OJ. Tutoy. Kalamangan ng pinta. Sorry. Bell, tumira na 3. Wala. Nakuha ni OJ. Pass to Tutoy. Jump shot. Wala. Nakuha ni OJ. Tutoy. 2 na lang lamang. Wala. Bobo. 15 seconds to shoot. Tutoy, tumira ng 3. Wala. Nakuha ni OJ. Lamang na. Oras natin 5 Wala minutes pala. and 5 seconds. Tulakan. Nahuli ni Bobo. Nakatutoy. Nag-isa. Tutoy. Ng 2. 50-46. Tulakan. Pass to Bobo. Pass to Bobo. Rally kaya din sa gilid. Wala. Nakuha siya Marco. Pasa kay Tutoy. Tutoy.
Pasuan doon sa gitna, punta, tubol. Okay. Tataka tutoy. 15 seconds to shoot. Pascal Joseph, tubol. Let. Kuya Carl, wala. Nakuha ni Joseph. Joseph. Naku. Back to Joseph. Biglang. Nakuha ni Tan. Pass to Joseph. Pasa kay Andrew. Joseph. Umasta ko, Paul. Ustak mo ng tira. Pasok pa din. Kuya Carl. Paul. Walang tira, wala. Pasok. Tatlo. Oras natin 2 minutes and 20 seconds. Tutoy, sumasok sa gitna. Kuya Marco, wala. Nakuha ni Carl. Pasa kay Joseph. Pasa kay Andrew. Isa na lang ha. Baba mo! Minututay. Tutay ang lahat ng bola. Minus yung tinira. Bang! Points. Bato. Points ulit. Guys, dinadiretso. Coast to coast. Pinasay Aldrin. Pinuli ni Aldrin wala. Nakaligaan. Isa pa. Tutay. 7. At ang score natin, 58. Hindi running time yun. 58-57. Pinasalig na ang bilis. Wala pa rin. Nakuha ni Aldrin. Binigay niya kaya Ryan. 59 seconds. Dead. Nalaan dead. Pinira ni Aldrin. 2 points. Nalaan dead. Isa pa ang counted. Dalawa ka pa lang, Edwin. 30 seconds na lang dito na. 30 seconds shoot. Wala. Tira. 2 points. 20 seconds. Dead. Tumira. 15 seconds. 14. 13. 12. 11. 10. 5. Bang! Ito na. Ginagawa ni Tutoy na maigi talaga. Pero hindi niya inaya. Tira! Oy, wala. Nakuha ni Ozil. Isa foul. Tutoy. Oy! Wala. Dire-diretso. Ini-spin mo, ma'am. Wala. Nakuha ni John Paul. Dire-diretso. Oy, nabitawan. Tinira. Bang! Wala. Nakuha ni Guyan. Kaya Marco. Binigay. Ito na. Nakuha ni Tutoy. Diretso ni Tutoy. Pinasa kay Clyde. Bolang bola. Kitang-kita. Five, 4, 3. Uy, fast break. Ang oras. Ang score natin, 63-16 favor of Kumpaa. Diretso, Kinalabaw, Tumira, 2 points. 62 all. Sa dalangang kalamangan. Ay, isa ba? Kuya Arlo, Menduan. Ito na, pinabantay ni Tutoy. Shot clock. Tinira ni Pata, team point. Tanga. Kuya Clyde, pinasa. Ay, wala. Nakuha na, tinira. Set ng isa, 64-63. 8 minutes,
Wala. Wala. Pinakuha na sa pinag-break ulit. Na hindi nakuha. Isa lang naman. Kaya ay, binibuskate. Foul. Foul. Kaya ay, pinag sa gitna. Pinag sa gitna. Ito na. 6 seconds to shoot. Kasi, hindi wala. Nasa shoot. Tayo dyan. Binalaba ang bola. Ano kayang gagawin ng Tutoy? Ito na. Ayan na. Running. Yo. Lifting. Violation. Dami. 7 minutes para sa ating last quarter. Wala. Nabitawan. Yun lang. Nabitawan. 64-63. Ang oras natin ay 6 minutes and 20 seconds. Hello. Ayan na. Diretso na dapat. Uy, spin-upan. Pinasa ay Jampol. Pinasa ay Kuya. Pinasa ay Binira na dapat. 2 points. Last 6 minutes. Arjun, nag-usap na pinasa ay Leonardo. Pinasa ay Greg. Ligad, diretso na Greg. Kinakala mo na ligad. Banda lang. Isa ang team taas. Ay, tatlo. Dalawang shot. Unang tira, papatok kaya do. Ay. Ay. Andyan yung battery. Go. Tutoy. Bumigit ka at pinasa ay Brad. Ito na sige ako, diretso na naman. Wala lang. Nakuha ni Arjun. Shout out sa aming PMA mayor. Watch lang ako, watch. Record. Ina-upload sa YouTube. 4 minutes and 50 seconds. Ito na. Tatlo lang ang kalamangan. Ito na. Tignan natin kung sino na. Namama ka dyan, Charlotte. Pinasa ni OJ kay Tutoy. Yun lang. Blessing. Pangkain. Mga ganun. True ba? Nasabay na ako sa team Joseph. Yun lang. Nakalalig ako yung pagod. Kaya pinasa kay Jadjun. 2 minutes and 45 seconds. Hula! Ito
Last touch. Last. Okay, ito na. Wala. All. Huwag na yan na yun. Ayaw mo na si Joseph dyan. Unang tira, wala. 1 minute and 40 seconds. Pa. Ayan na. Pangalawa. Wala pa rin. Nakuha ni Roger. Ito na. Pawe, Joseph. Pawe. Oh my God! Ito na. Saluyan. Nagdadala ng bola. Lamang sila ng dalawa. Ang oras natin ay... Wala. Nakuha nila Marco. Pinasakay. Anong... Hey! Pero kahit sigara nagdadala ng bola. Ito na. Shot clock. Shot clock. Okay, klaro 20 seconds. 33 seconds pa yan. 33. Paktay ka diha. Ang score ay isa lang ang kalamangan. Last time. Bebe talaga? Foul. 30 seconds na lang. Isa lang ang kalamangan. Lalo nyo tatandaan. 30 seconds. Shot clock. 10 to shoot. Wala. Patay. Yun na. Taka mo naman, Joshua? Ang ino. Isa na. Laming botelyan sila. Parehas laming botelyan sila. Aljon! All.
Pinasa. Wala. Nawala na ako doon. Binigay mo tutol. Tutol. Wala. Ito na. Nilaban tayo ni tutol. Binalibat. Dagdag na sa kanto. Binalibat na dapat dito. Laban. Nawala na ako doon. Iwas foul. Foul. Dagdag. Foul ka doon. Ay. Score. Ang tira. Ang tira ay. Ano score? All 82. All 82 na 1 yard. All 82. Score, ang oras natin ay 3 minutes and 30 seconds. Nawa na kayo mag. Binigay ko tutol. Tutol, binigay. Tara. Yan. 3 minutes and 20 seconds. 15 to shoot. Tumira agad. Bam! Laman ng isa. Sino? Laman ng isa ang tundabas. Ito na, dumadaan ulit. Shot na tama. Shot na ang zinat. Yaha. 86-85. Lamang sila Pura Club. Okay. Back to Kuya. 2 minutes and 30 seconds. Sumakal sa kulit. Joseph. Yang. Lamang ulit sila Kuya Club. Ng isa. Okay. 15 to shoot. Dagdag, bumistarte. 10 seconds. John! Yun lang. Adoy, bilang. Tinira ito. Wala. Oras na doon. 2 minutes and seconds. Last 2 minutes. Ito na, sigaw. Diniretso. Banda. Okay. Lamang na na. Kita mo naman, ito na, binabalo. Kita mo naman, Bedelson. Wala. Nakuha na Bedelson. Oras. Nakuha na Bedelson. Oras. Ito na, sigaw tayo. Tutol. Diyos ko. Oras natin ay 1 minute and 37 seconds. At mahal na. Ay na. Lamang dalawa. Oras. 1 minute and 20 seconds. Ito na. Oras. 1 minute sa akin na lang. 1 minute sa akin na lang. Ito na. Lamang dalawa sila doon. 50 seconds. 50 seconds. Binigay. Ay, wala. Ito na ang pambari. Yun lang. Nahuli ka. Ano, nandito na kayong lahat? Reglide. Sige. Oh my gosh. Ay. Oras. Ano ba yan? Ah, 5. Yan yun na.
Inay! Tatlo? O, isa mo lang yan. Pag sumut ka, dapat. Okay, kaya pa! 7, 6,